जगन्नाथ। आज 2023 मसीहा नूतन वर्ष मकर संक्रांति अवसर में मु ज्योतिर्विद रमेश चंद्र नायक समस्त श्रोता मानू माँ मानू मोर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ दयारु समस्ते नूतन वर्ष रे सुख शांति निरोगरे रुहंतु एतिकी प्रभु पाखे प्रार्थना करुछि। आज हूँ मकर संक्रांति। जगन्नाथ महाप्रभुंकर मकर चूड़ लगी हुए प्रत्येक देवादेवी मंदिर झंकड़र माँ सारला पीठरे आज मकर पर्व। आज गोटे बंधु मिलनर पर्व ओडिया मानकर। यही मकर संक्रांति रे सूर्य को उपासना करा जाए, कारण सूर्यदेव मकर क्रांति उपरे आज अवस्थान करुछंती। सूर्य सकल शक्तिर आधार, अर्क रोग हरंग। ज्योतिष शास्त्र कहे सूर्यंकर उपासना कले सकल रोग व्याधि मनुष्य उपशम पाए। तेणु आज दिन रे नामाचार्य बाया बाबांकर जन्मदिन एवं व्यास कवि फकीर मोहनकर मध्य जयंती। यही दिन रे सूर्य को उपासना कले, गायत्री मंत्र पाठ कले एवं विष्णु सहस्र नाम पाठ कले मनुष्यर रोग दूर होगा संगे संगे वास्तु दोष मध्य शांति हुए। तेणु आज दिन में होम पूजा पाठ करवा, गायत्री मंत्र पाठ करने द्वारा पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आसे। आउ यही मकर संक्रांति ठारू उत्तरायण गति सूर्यंकर। भीष्मदेव उत्तरायण गति को अपेक्षा कर रही तांकर मृत्यु पाई। तेणु ये पुण्य काल उत्तरायण मकर संक्रांति। परिवार रे सुख शांति वृद्धि पाई आमको बहु चिंता करिया पड़े, किंतु वास्तु दोष बोली जहाँ को कहा जाए से होची व्यक्ति दोष। आमे जदि परस्पर मध्यरे सत्य शांति दया क्षमा यही गुण को आचरण करी परिवार मध्यरे चलिबा, नीति नियम को मानिबा, पारंपरिक प्रथा को रक्षा करिबा, तेबे आमर कौन सी प्रकार अशांति होना। वैकुंठ समान आहा अटे सही घर, परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर। तेणु सूर्यंक उपासना करंतु। अर्क क्षेत्र कोणार्क सूर्य मंदिर जोठी पूजा पाउछंती महाप्रभु सूर्य नारायण, तांकू प्रार्थना कले जो माने अर्क क्षेत्र रे बा कोणार्क रे सूर्यंकर उपासना करंती रोग व्याधि उपशम पाई। पुराण रे अछि सांब कुष्ठ रोग मुक्त होइथिले एई कोणार्क ठारे अर्क क्षेत्र रे पूजा आराधना करी। रोगर उपशम पाई चिकित्सा संगे संगे सूर्यंकर उपासना कले हृदरोग भल हुए। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु, सूर्यंक उपासना करंतु एवं गायत्री मंत्र पाठ करंतु, परिवार रे सुख शांति वृद्धि हेबो। आउ संक्रांति रे मु गोटे विशेष कथा कहिबी। ज्योतिष शास्त्र कहे संक्रांतिर पूर्व दिन होची मासंत एवं संक्रांति। ये उभय दिन रे आपण माने कौनसी दूर यात्रा करिवे नहीं, शुभ कार्य करिवे नहीं। यही समयटी सूर्यंकर गोटे राशि आ गोटे राशि को गति होथिबारु यही समय कौनसी दूर यात्रा शुभ कार्य करवा निषेध बोली ज्योतिष शास्त्र कहिछि। सूर्य सकल शक्तिर आधार। तेणु जातक चक्र रे देखिबे रवि जो मानकर उच्चस्थ होकरी अछंती से मानकर जीवन काल सुख शांति रे कटे। जो मानकर वर्तमान समय रे रोग व्याधि रे पीड़ित अछंती से माने सूर्यंकर पूजा आराधना करंतु।
तत्संगे संगे जातक चक्रर षष्ठ गृहर अधिपति ग्रहंकर पूजा मंत्र जप करंतु ताद्वारा से माने उपकार पाइबे। गृहरे रामायणर सुंदराकांड, हनुमान चालीसा, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता यही पुस्तक मानकु जदि दैनिक पाठ करा जाए गृहर अशांति किछि रहिबनी, वास्तुदोष बोली कौनसी अनुभव हेब नाही। तेणु प्रत्येक मानकु मु निवेदन करुछि परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य। भागवतरे आम चलणीर समस्त कथा वर्णना करा जाइछि। तेणु भागवत पढ़िबा समस्तंकर कर्तव्य मध्य। संक्रांति 12टी मासरे 12टी संक्रांति हुए। ये संक्रांति रे सूर्यंकर चलन हुए। वर्तमान मेष राशि, आज मेष राशि रे रविंकर दशम स्थान बा मकर राशि को गति करुछंती, जे कि शनिंकर क्षेत्र। शनिंक क्षेत्र को आज रविंकर गमन होउछि। तेणु मेष राशि धर्म बल आसुछि। मेष राशि बृहस्पति मध्य द्वादश अछंती। रविंकर प्रभावरु किछि कार्य हबो, मानसिक शांति मिलिबो, आगुरु चिंता करुथिबा कार्य किछि पूर्णांग हबो, छात्र छात्री मानकर विद्यारे उन्नति हबो। मेष राशि। वृष राशि रे एकादश बृहस्पति अछंती। सर्वे शुभ एकादशे फलं ददाति। बृहस्पति एकादश। शनिंकर चलन गति अनुसार यही जानुआरी मास 17 तारिख रे शनि चलन होउछि। शनि सप्ताह सरीजिव। तेणु वृष राशि पक्ष मध्य भल अछि। मिथुन राशि शनि सप्ताह चलीछि एवं बृहस्पति दशम बृहस्पति। तेणु अप्रैल मास 22 तारिख पर्यंत बृहस्पति रोचन दशम, मध्यम फलदायक। कर्कट राशि शनि सप्ताह। बृहस्पति किंतु नवम अछंती। लाभ जोग, कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन वा उन्नति देखैबो। कर्कट राशि शनि सप्ताह थिबारु शनिंक पई पूजा आराधना करिबा, हनुमान चालीसा पाठ करिबा द्वारा उपकार मिलिबो। सिंह राशि बृहस्पति अष्टम। अष्टम बृहस्पति रे कार्य गुड़िक हवा कार्य विलंब हबो एवं मानसिक चिंता टिके वृद्धि हबो। सेथिपाई हनुमान चालीसा पाठ करंतु। भिकारी, निराश्रय, रास्ता काम करुथिबा लोक, मंदिर बेढ़ारे बसथिबा भिक्षुक एमानकु यथाशक्ति शनिवार साहाय्य कले, दान ध्यान कले सिंह राशि उपकार हबो। कन्या राशि बृहस्पति सप्तम अछंती। सप्तम बृहस्पति रे जीवे द्वितीय धन धान्य भोगी, सुत अर्थ वित्त लाभ नवपंचकेशु, जामित्रं सप्ते विपुला च लक्ष्मी, सर्वे शुभ एकादशे फलं ददाति। सप्तम बृहस्पति अर्थ प्राप्ति, कर्म क्षेत्र उन्नति, नूतन कर्म नियुक्ति, कन्या मानकर शुभ विवाह इत्यादि कार्य हबार संभावना रही। तुल राशि। तुल राशि रे बृहस्पति वर्तमान षष्ठ बृहस्पति। खर्च अधिक हेबो, आय तुलन में व्यय बढ़िबो, शरीर क्लेश हो पारे। तेणु तुल राशि पाई बृहस्पति पूजा आराधना करेंगे। विष्णु मंदिर रे बुधवार विष्णु को तुलसी मंजरी दे विष्णु मंत्र जप करी शरणागत हेले उपकार मिलिबो। मिथा राशि पंचम बृहस्पति शुभदायक समय। पंचम बृहस्पति रे नूतन कार्य, जानवाहन लाभ जोग, संतान मानक पक्ष उन्नति एवं भल समयटा। धनु राशि चतुर्थ बृहस्पति। चतुर्थ रे टिके कार्य विलंब, मानसिक चिंता वृद्धि,
एथिपाई बृहस्पतिंकर मंत्र पाठ करवा, देवता पूजा, ब्राह्मण मान को गुरुवार किसी दान ध्यान करवा, हलदी वर्णर फूल ठाकुर को दबा, गुरुवार खेचुड़ी अन्न करी खाइबा द्वारा बृहस्पति ग्रह संतुष्ट हेबे एवं शुभदायक हब। मकर राशि रे जन्म शनि, शनि जन्म हेले भय भय कौन कार्य करिया गले मन रे गोटे आशंका आसीबो, आशंका भितर कार्य हब। तेणु मकर राशि पक्षी मध्यम धरणर। कुंभ राशि रे बृहस्पति वर्तमान द्वितीय अछंती एवं शनि मध्य कुंभ राशि को जिबे ई जनवरी 17 तारिख रे। जन्म शनि, द्वितीय बृहस्पति, कुंभ राशि पदोन्नति, दूरयात्रा, कर्मक्षेत्र में उन्नति, लाभ योग अच्छी। तेणु शनि जेहेतु चलन होची जगे रखी चलवा आवश्यक। मीन राशि रे जन्म शनि, ये जन्म बृहस्पति, जन्म बृहस्पति रे कार्य विलंब हुए एवं विलंब कार्य हेले मध्य से कार्यटी हो पारे भलरे हुए। एथिपाई बृहस्पति गुरु मंत्र ओम ब्रूं बृहस्पतये नमः, यही मंत्र को दैनिक 9 थर 27, 54 कि 108 थर पाठ करंतु। देखिए ग्रह मानकर समस्त दोष किसी रहिब नहीं, ग्रह मान संतुष्ट हेबे एवं मंगल हेब। कहबार कथा होछि आमे निजकु जदि मन को पवित्र करिबा, ये मन पवित्र हेले भगवान कर आशीर्वाद हब, ग्रह मानकर आशीर्वाद हब, आमे सुखरे शांति रे निरोग रही परिबा। जदि आमे अन्यर मंगल कामना करिबा ताहले ईश्वर आमर मंगल करिवे। आमे एई कली जुगरे हरिनाम होची सार, खाद्य रे पोशाक रे सबुथिरे आमको जदि सतर्क है आमे चलिबा ताहले आमर कौन प्रकार असुविधा हेबनी। वर्तमान ये जो संधि क्षण रे अतीत रे कोरोना भली महामारी रोग व्यापी जाइथिला, एबे मध्य तार प्रभाव भी जाई नाही। तथापि आमको सतर्क हेबाक पड़िबो, ग्रह मानकु आमको संतुष्ट करिया पड़िबो। रोग व्याधि पाई षष्ठ जातक चक्रर षष्ठ गृहर ग्रहर अधिपतिंकर मंत्र पाठ करिबा द्वारा ग्रह शांति होती एवं सर्वपक्षरे आमे चलिया पाई हेले जो रोग व्याधि सब देखा दउछि तार निराकरण पाई ग्रह मानकर पूजा आराधना करिबा एवं शुभ समय शुभ कार्य करिबा, निजर आचार व्यवहार ठीक रखिबा, तेबे हेले आमे जाई भलरे चली परिबा। जो मानकर नीति नियम को छाड़ी जो माने कष्ट भोगुछंती, जो मानकर खाद्य पेय ठीक रहू नाही एवं जो माने नीति नियम रे रहू नाहंती सेमानक पाई मध्य विभिन्न प्रकार ग्रह मानकर मंत्र, ठाकुर आराधना, शिव पूजा, रुद्राभिषेक एगुड़िक कले ग्रहर सुदृष्टि आसे, ग्रह माने संतुष्ट होती। शिव पूजा होची, शिव पूजा कले रोग व्याधि उपशम हुए, समस्ते निरोग शरीर रे रुहंती। सेथिपाई मृत्युंजय मंत्र को प्रतिदिन जप करंतु। मु कहूची मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये होची शिवंकर मृत्युंजय मंत्र। आ गोटे छोटिया मंत्र मध्य कहूची ओम नमः शिवाय, ये होची पंचाक्षरी मंत्र। शिवंकर मंत्र को जप कले रोग व्याधि उपशम हुए। रुद्राक्ष जो मानकर हृदरोग बा हार्ट रोग रहुची से माने रुद्राक्ष धारण करि परिबे। महादेव पाखे उपासना करी महादेवंकर ओम नमः शिवाय बा मृत्युंजय मंत्र को पाठ कले से माने आरोग्य लाभ करिवे एवं विश्वास आ भक्ति हेला तार मूल। मु वर्तमान कहवा को जाउची जे केतेक खाद्य रे मध्य हमको ज्योतिष शास्त्र निषेध करिछि।
ଯେମିତି ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ରବିବାର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଦେଖାଯାଏ ରବିବାର ଛୁଟିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦିବସ ରବିବାରରେ ଆମିଷ ନିଷେଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନି ଚଳିଲେ, ନୀତି ନିୟମରେ ଚଳିଲେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନେ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହ ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୂଜା ପାଠ ହୋମ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିରୋଗ ଶରୀରକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଶୁଣ୍ଢ ଥିବା ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଶର ଉପର ଭାଗରେ ମାରନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଟୋକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଘରକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଉଥିବେ, ସେ ଘରେ ଫିଟିକିରି 100 ଗ୍ରାମ ଆଣି ଉଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଥିବେ, ତେବେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ 100 ଗ୍ରାମ ଆଣି ସେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଘରର ଉପକାର ହେବ। ଅନନ୍ତମୂଳ ଗଛଟିଏ ଆଣି ଦକ୍ଷିଣ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥାଏ, ଅନନ୍ତମୂଳ ଗଛର ଚେରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜା କରି ଆଣି ଛୋଟ ଡେଉଁରିଆରେ ପୁରାଇ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବାମ ବାହୁରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଧାରଣ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ କମିଯାଏ। ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଧରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଧରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଗଣ୍ଠି ବାତ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶନି, ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଇଏ ରୋଗର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତये ନମଃ, ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଗ୍ରହରତ୍ନ ପୋଖରାଜ ପୀତ ପଦ୍ମରାଗ ମଣିରୁ 5 ରତି ଏବଂ ନୀଲମ 5 ରତିକୁ ଯଦି ମୁଦିରେ ବସାଇ, ପୋଖରାଜକୁ ସୁନା ମୁଦିରେ, ନୀଲମକୁ ରୂପା ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୁଦିରେ ବସାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନୀଲମକୁ ପୂଜା କରିବେ ଶନିବାରେ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଖରାଜକୁ ପୂଜା କରିବେ ବୁଧବାରେ। ପୋଖରାଜକୁ ଡାହାଣ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ନୀଲମକୁ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କଲେ ଏହି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ପୀଡ଼ାରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ହେତୁ ରଙ୍ଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ରବିଙ୍କର ଦୋଷରୁ ଶରୀର କ୍ଲେଶ ହେଉଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୁଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଦିନମାନ ଭଲରେ କଟେ। ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୂଜା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି।
ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏଇମାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ କେବେ ଚଳିପାରିବନି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ବୋତଲରେ ପାଣି ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରଖି ସେ ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ। ସେହିଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଧଳା ଫୁଲ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏହାକୁ ଭସେଇ ଦିଆଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ଦାନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦ ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରି ଆଣି ଗଳାରେ ଧାରଣ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ଉପଶମ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ତାର କାରକ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଦୁସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷାବହ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ମଙ୍ଗଳେ ବଗଳାମୁଖୀ ଗ୍ରାମର ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ମାର୍ଜନା ମଙ୍ଗଳବାର କରିବେ ଏବଂ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ। ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫିତା ହାତରେ ବା ଅଣ୍ଟାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର କଡ଼ା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧ ଦାରକ ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦାନ କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦେଲେ ବୁଧଙ୍କର ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବୁଧ ଜନିତ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଗଜାମୁଗ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ବୁଧଙ୍କର ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆରାଧନା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁକ୍ରେଶ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବେ, ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଜନିତ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଶ୍ଚରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଝଙ୍କଡ଼ରେ ମା ଶାରଳା, ମା ଯାଜପୁରରେ ବିରଜା ଏ ଯେତେ ଦେବୀ ପୀଠ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଶନିଙ୍କର ଦୋଷ ବାଧେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ରାଜପକ୍ଷ କାରକ ଗ୍ରହ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚଳିଲେ ଶନିଙ୍କ ପୀଡ଼ା କିଛି ବାଧେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଶନି ଗ୍ରହ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ରାହୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗରିବ ଅସହାୟ ନିରାଶ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।